Hello everyone, this is me documenting one of our most memorable trips, our Lake Danao adventure last April 9. Ay okay. At 4 in the morning, we began preparing for our trip to Lake Danao. We got picked up by our companion and as soon as we reached the meeting area, our adventure began. Ay okay. Unfortunately, the weather had other plans. The rain suddenly got intense when we reached Barangay Dayanog where we logged in, paid the entrance fee, and meet our tour guide before heading to Lake Danao. Ay okay. We rode a sidecar with our tour guide and traveled until the end of the concrete road. Concrete road ba to or boundary? Basta From there, naglakaw mig mga 2 or 3 kilometers ba to? Basta nakalimot ko. Before we finally reached the trailing trail going to Lake Danao. Ay okay. Sa akong estimate, we started mga 6 a.m. pasaka, then naabot mi sa lake mismo around 7:40 plus a.m. Kapoy pero worth it kaayo. Ay okay. Ayo pa di may kaabot din adi ay. So namahaway pa mi din kay gusto man kaadyo magsaka-saka sa bakilid kinsa man gyud nagsugo na mo ani. Then continue na mi sa among adventure sa Pamaol. Ay okay. Some parts of the trail were quite dangerous so we had stay extra careful kay kung dili magiging kwento ka talaga day na magtarong jud kasi mong kinabuhi. There were moments na dool ka adyo sa pangpang with no railing so kapit jud day kay kung di ka mo gunit sa mga ugat-ugat sa mga kahoy na adtog sa kapuniton sa ubos. Ang imo ra bagyong sanghid sa ginig kanan kay mag-adventure unja og makuan ka na ambot na lamang Lilia. Before we went to Lake Danao, naglag-in sa ami sa Barangay Dayanog. Gilista among names as proof nga naa mi didto and for emergency purposes pod para kabaw sila nga naa rami. Ay okay. Kini nga adventure kay dili jud lalim, especially ang pagsaka sa bakilid day. Grabe ka tungason, makaingon kag di na ka mo balik, magpaligid na lang ka sa ubos. Makahinulsol jud ka sa imong kalapasan dinhi ibabaw sa kalibutan kay ang imong suwang ug ang agihanan nag-abot na. Sa mga nagbalak din ha nga moanhi sa Danao, di jud lalim ang dan, pero worth it man pod ang view kay nigtan-aw nimo, wow kaadyo. Ay okay. Diri nga part nakaabot na bid dinhi sa Danao, di lang jud ninyo makita ang full coverage basta kay nigtan-aw ninyo dinhi arang ninduta gajud kaso lamang kay medyo foggy sidya. Foggy ba na? Fog? Ay okay. So naa mi dinhi sa Lake Danao no. Lain pod og naami sa Dayanog, hala oy. So kung naay mangutan na kung nindot ba, nindot lagi oy. Panaka mo ngadto, lakaw go. Lake Danao is located in southern Leyte, nestled between 3 municipalities maotong Hinunangan, Anahawan, and San Juan, also known as Cabalian. Ay okay. Nasa Jaquibales sa tunga-tunga kat tulo ka municipalities nga akong gipang mention, surrounded by nature and mountains. After a long journey, naghabhab mi ani kay grabe arang kagutom sa nga tanan, nagsaka-saka sa mga bakilid ug nagkamang-kamang. So sa mga hilig og mga trail like mga bukid-bukid or mga adventure, I can recommend you Danao Lake or Lake Danao. Unsa may saktuan nay oy? Grabe ka nindot dinhi arang ka fresh sa water og arang ka bugnaw. Ay okay. Lake Danao is known in southern Leyte as perfect destination for adventure seekers, especially hikers and those who love mountain camping. Ay okay. It offers fresh water, clean air, wild fruits, and many other unique experiences you won't find just anywhere. Atcha, katsada ba? So after namon kay nahuman naman mi anig pangaon, unja nagrelax mi kadali, nagtambay-tambay mi, nanguli na mi ani. Oy, wa na mi nangaligo kay grabe katugnaw, jauwan pod sa mao to nanguli na mi. Siguro sa sunod mobalik na pod mi para amo na pod pakapoy-kapoy ng among kagalingon. Bye-bye.